বাবু বাবু তোমার জামা কাপড় ছেড়ে গেছে, আমি তোমার ব্যাংকে থেকে টাকা তুললে তোমার জামা কাপড় কিনে নেব, তুমি ঘরে চলে যাও এখন, ঠিক আছে? এত টাকা হয়েছে, আমি এবার থেকে জামাটা কিনে আনি যাই। বাবু বাবু, সব টাকা চুরি হয়ে গেছে, তোমার জামা কাপড় কিনে ফেলুন। অনেকদিন ধরে শুধু টাকা চুরি হচ্ছে। আমিও কালকে সকালবেলা আমার কাছে বন্দুক ছিল নি বলে উড়ি আমার কাছে ওর টাকা চুরি কিনে চলে গেছে। এবার ওকে এবার তদন্ত করতে হবে। সেট। জয় হিন্দ স্যার। জয় হিন্দ। ও পারে সব গুন্ডা সবার টাকা চুরি হয়ে যাচ্ছে। চলো ধরা হবে। অনেকদিন ধরে টাকা চুরি হচ্ছে। बोलो कहीं की जा सकती है। अरे इसको पकड़ना पड़ेगा, तुम यहाँ पर रखो। एक खोपड़ी में मार दूंगा तो मर जाएगा। जल्दी से भाग गया थे। ठीक है चल को हो जाएगा। इच्छा दे तो छाड़ दे। चल आप बहुत जला हुआ है। चल चल बहुत जला था। बोल बोल कितने वाली पकड़ा? बोल भी ना खोपड़ी में मार दूंगा तो जाएगा। मज्जी बोल ना बोल। प्रेसिडेंट তুই এমনি নাটক করবি তো? বলছি এই ধরে হাত ধরে হাই রে বলছি বল খালে 1 কোটি 50 টাকাই টাকাগুলো বার কর লালে। আমি জানি না কোথায়। জলদি से जल्दी मान। ए টাকা বার কর। एक मेरे तो वो खोपड़ी में कोच्ची मने कार तो इसको पकड़ में 1 कोटी 30,000 जाएगा। 1 2 3 4 5 अभी भी है जल्दी से बार कर लाए तो गाल दे दो, मेरे को मार देगा। और भी है बार करो। और भी नहीं है, हम यही चुराया था।
ठीक है कोई नहीं पीसी टानेगा तो पीसी टानो सारा चोर बन गया चल